رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਕਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਨੀਅਤ ਸੀ। 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ कहता ਸੀ ਜੋੜੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਕਫੇ ਮਦੀਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਮਦਨੀ ਮੁੰਨੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਫੇ ਮਦੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਬਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਿਗਰਾਨੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ फैज़ान मदीना ਦੇ हर कोने तो आवाज आ रही थी मौला मुश्किल कुशा। 5 भाई है टोटल, हम आए 3 हैं। बड़े भाई का अपना जहन था, फिर हम छोटों का फिर अबू वालों ने बनाया। इधर मजा आ रहा है, बहुत बयान आते हैं, हल्के में हैं, सीखने सिखाने अच्छी तरबियत है, बहुत जबरदस्त इधर सुकून आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो पहले से अपना जहन था, घर वालों की भी कोशिश जारी थी, और फिर मेरा जहन बन गया तो फिर अब्बू ने कहा कि 2 भाई और भी चले जाएं। जब से होश संभाला है तब से पापा की मुरीदी है जी। मेरे वालिद साहब बहुत पुराने वाबस्ता हैं दावत इस्लामी से। इधर तो मजा ही मजा है ना, निगरानी शुरा का जो सुबह का बयान होता है ना, बड़ा मजा है इसमें। जिंदगी में कभी मैं इतना नहीं रोया जितना आज के बयान में रोया हूँ। बस सुनते गए और जिस्म के रोंटे खड़े होते गए। मेरा कुछ मेरे बच्चों की अम्मी ने भी ज़हन बनाया, बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे को बिठाने की। बापा जान के मदनी मुज़ाके में मज़ा आ रहा है, सुबह फजर के टाइम हाज़िर इमाम तरी का बयान, उसमें बहुत मज़ा आया। माँ बाप का तस्कीरा छेड़ा तो उससे ईमान ताज़ा हो गया हमारा, कि हमको पता नहीं था कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हुए आ रहे हैं। उनकी बहुत नाफरमानी करी, कहना नहीं माना, बयान सुना ना, उससे बहुत दुख हुआ। वो बहुत खुशी भी हुई कि इमरान भाई ने हमारी इस्लाह की, हमको ये तरकीब दिलाई कि हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे, उनको राज़ी करें। बहुत खुशी है मुझे कि फैज़ान मदीना में मुझे इत्काफ करने की सआदत हासिल हुई। निगरान शोरा ने बयान किया था वालिदैन के हवाले से कि अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगो, तो इस पे भी दिल बहुत खुश हुआ। आज तक हम लोगों ने सोचा नहीं था कि वालिदैन के साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माँ बाप से बदतमीजी करते रहे। आज तक मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगता हूँ। जिंदगी में पहली दफ़ा इत्काफ की नियत की है मैंने जी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, दिल अंदर से रो रहा था, माँ बाप का दिल दुखाया था, आंसू आ गए थे बस आंखों में उनका बयान सुन के। बस अब माँ सोच ले माँ बाप की इज्जत करेंगे, अब घर जाके उनके पाँव पड़ूंगा। दावत इस्लामी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਫਰਜ਼, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਸਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਤਕਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਾੜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹਟਾਤਾ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆਏ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਚਰਸ ਰੱਖਣੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਾ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ मैं ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ मुर्शिद ਨਾਲ है। मैं टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है ना पीर और मुर्शिद की सोहबत नसीब हो रही है, फ़र्ज़ उलूम सीखने को मिल रहा है। जो सहाबा किराम या हमारे जो अहल बैत हैं, या जो हमारे जो दीगर अकाबरीन हैं, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है, ये बिल्कुल लिटरेचर में शामिल होनी चाहिए और इसको पढ़ाना चाहिए। और इससे जो है ना हमें दीनी मालूमात मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज के सहाबा किराम, आज के अहले बैत और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो है ना
وہ محبت کرنے والے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. MSc کر رہا ہوں میں. میرا دل چاہتا تھا مجھے جو ہے نا یہ بابا صاحب کی زیارت ہوئی تھی, اس وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں. بہت سکون ہے الحمدللہ, کچھ سیکھنے کا جذبہ ہے میرے اندر, تو انشاءاللہ میں سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے. میرے گھر والے بولتے ہیں کہ میں بہت زیادہ سوتا ہوں, مطلب گھر میں مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے, لیکن آپ یقین کریں یہاں میں 6 گھنٹے سو رہا ہوں, مطلب جو آپ کی نارمل ٹائمنگ ہے, دل لگا رہتا ہے یہاں. تو فیضان مدینہ جب سے میں آیا ہوں تو میں سیکھ ہی رہا ہوں, مطلب عبادات تو الگ بات ہے لیکن یہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے نیت کر لو, ثواب آپ کا بڑھ جائے گا. مطلب جیسے آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو اس کی اچھی نیتیں کرو کہ جو میری اس سے طاقت آئے گی میں اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کروں گا. آج کل انٹرنیٹ کا ماحول اتنا زیادہ ہے کہ بندہ گھرا رہتا ہے ہر ایک چیز سے, لیکن مطلب فیضان مدینہ میں موبائل وغیرہ سے تھوڑی دوری ہے تو اس وجہ سے سارا دھیان ادھر ہوتا ہے. میرا نام رعایت اللہ ہے, لکی مروت سے آیا ہوں. نگران شورا نے جو بیان کیا ہے نا, ہم تبھی جنت میں جائیں گے نا, تلاوتیں کریں گے, حلقوں میں بیٹھیں گے, نماز پڑھیں گے, تہجد پڑھیں گے, اشراق اور چاشت نفل پڑھیں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے, برا نہیں کریں گے. بہت اچھا بیان انہوں نے جنت کے بارے میں کیا ہے, اور ہمیں دل میں ایک سکون سا محسوس ہوا ہے. بہت گناہ گار ہیں, آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا نیک بن سکیں بننے کی کوشش کریں گے. دینی ماحول میں گھسیں گے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. گانے وانے بہت سن لیے لیکن اب دین کی طرف بڑھیں گے تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے. بس جنت میں جانا ہے, بس اب گانے بازے سب ختم کرنا ہے, سب چیزیں ڈیلیٹ کر کے بس اب موبائل بالکل خالی کرنا ہے اور بیچنا ہے, اور ختم کر کے بس فیضان مدینہ میں داخلہ لیں گے. اب گھر والے بھی بہت منع کرتے تھے موبائل لینے سے, لیکن میں موبائل کی طرف بھی گھستا تھا, اگر کچھ بھی نہیں کام وام سب چھوڑ کے بس اتنا کماتا تھا جو کام اپنا کروں اور موبائل لوں. بس بہت دوستوں یاروں میں اڑائے, سب کو دیے ہیں, بس آج سے توبہ کر لی, جو کمانا ہے والدہ کو دینے ہیں بس. اب نگران شورا نے جنت کے موضوع پہ بیان کیا ہے, وہ ماشاءاللہ وہ سن کے بہت اچھا لگا. نیکیاں کرنے کا اور مزید کڑن جذبہ پیدا ہوا ہے. انشاءاللہ جو نگران شورا نے باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہم امیر اہل سنت کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں, میرا اتنے ذہن نہیں تھا کہ اعتکاف کا, تو میرے والدہ والد نے ذہن بنایا. میں بات گھما دیتا تھا, اس وجہ نظر انداز کر دیتا تھا. اصل میں سمجھ میں نہیں لگتا تھا, پتہ نہیں اعتکاف میں کیا ہوگا, مزہ نہیں آئے گا, اکیلا ہوں گا. ماشاءاللہ یہاں سے بہت اچھا مدنی ماحول دیکھا ہے, اسلامی بھائی بنا ہوا ہے, ماشاءاللہ پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں. آج کے بیان سن کے میں نے حقیقی اور سچی نیت کی, اس نے اخلاق سے انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے, اور حق پر ہونے کے باوجود جو ہے نا انشاءاللہ جھگڑا نہیں کرنا. نگران شورا ویسے ان سے ملنے کی تمنا ہے کہ ان سے ایک دفعہ نگران شورا سے جو ہے نا ملنے کی تمنا ہے. اور ایک دقت انگیز بیان ہوتا ہے, اور جب وہ بیان کرتے ہیں نا یقین کرے کہ وہ رلا دیتے ہیں. ہاں جی, چاند رات کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. میں اسٹوڈنٹ ہوں, ICS کیا ہوا ہے, 6 ماہ ہوئے ہیں دعوت اسلامی میں آئے ہوئے. دعوت اسلامی میں آتے ہی میں نے اپنا آغاز مدنی قافلوں سے کیا ہے. درس نظامی کا فارم لے چکے ہیں, یہاں سے جاتے ہی اگلے دن فوراً درس نظامی میں داخلہ لیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل جو کام ملا ہے اسے پورا کریں گے. والدین کو بہت ناراض کیا ہے, والدین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ وہ اس گناہ گار بیٹے کو معاف فرما دیں. بھٹک گیا تھا نشے میں, کوئی برائی نہیں چھوڑی تھی. دعوت اسلامی کا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہاں لائیے اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے. وہ یہاں نہ لاتی پتہ نہیں 6 ماہ میں اور کتنا آگے نکل چکا ہوتا. کچھ غلط فیصلے تھے, کچھ غلط گیدرنگ تھی, برے دوست تھے. جب سے دعوت اسلامی میں برے دوستوں کو الوداع کر دیا ہے. والد صاحب کی اور والدہ صاحب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا درس نظامی کرے. مر جاؤں گا لیکن درس نظامی کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا. دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے کہ جو تاریخ میں ایسا کام نہیں ملا, اور یہ سارا باپا کی استقامت اور ان کی سنسیئرٹی جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ اخلاص کے ساتھ چلے, اور کس طرح تکالیف کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے چلتے 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 آج دیکھیں کہ ایک تھوڑے سے عرصے میں اس مطلب منظم انداز سے دین کا کام ہوا. میں نے یہ نیت کی کہ اب جینا مرنا دعوت اسلامی, اپنا اوڑھنا بچھونا یہ دعوت اسلامی ہے. میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں کو دعوت اسلامی کے لیے مطلب وقف کر دیا ہے. رمضان جو اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے, لیکن اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں نا, تو یوں سمجھے کہ دل بیٹھتا چلا جا رہا ہے, دل پریشان ہے کہ کاش یہ پورا سال ہی رمضان ہو. کاش پورا سال رمضان ہوتا. آئیے چلتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ضیاء درود السلام پیج نمبر 11 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40. جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 23ویں شب ہے. جہنم سے آزادی کا عشرہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. کثیر معتکفین مساجد میں ہیں، یہاں بھی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہنا کیسا کہ میں روزہ نہیں رکھتا کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں دکان پہ. میں نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. جھوٹ بولنا بے شک گناہ کا کام، جہنم لینے والا کام ہے. اس کو ترک کرنا چاہیے، جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے. اب یہ کہ اس وجہ سے روزہ نہ رکھنا پھر یہ مزید گناہ ہوا کہ جو جیسے گالی دیتا ہے تو وہ بولے اب دوسروں کو میں ماروں بھی، کہ جب ایک گناہ کر ہی رہا ہوں تو دوسرا گناہ بھی کروں. تو جھوٹ بول رہا ہوں، یہ گناہ تو کر رہا ہوں، تو روزہ بھی نہ رکھوں تو یہ بھی دوسرا گناہ ہے نا یہ بھی. تو اس لیے وہ روزہ بھی رکھے، اور جھوٹ سے تو ویسے ہی توبہ کرنی ہے. نعوذ باللہ روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت تو ہوگی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی برکت سے جھوٹ کی عادت نکل جائے اور توبہ کی سعادت مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. SMS کے ذریعے سوال کا سلسلہ ہے، کیا بچے کا نام اسلامی مہینے کی تاریخ اور وقت اور دن کے حساب سے ہی نکالنی چاہیے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ یہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. نام رکھنا چاہیے، مطلب اللہ کے ناموں پر نام رکھے جائیں، یعنی عبد کی اضافت کے ساتھ عبداللہ، عبد الرحمن، جیسے محمد، یہ برکت والے نام ہیں. احمد، پھر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابیات، ولیات، تو بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے ناموں پر ظاہر میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں امیر سنت سے یاد کر رہا ہوں کہ ہمارے باب المدینہ کراچی میں گرمی بہت چل رہی ہے، بارش کی دعا فرما دیجیے. اللہ کریم رحمت کی بارش برسائے اور گرمی کی شدت میں کمی آئے. کاش ہمارے جو بقیہ روزے ہیں ان میں بھی آسانی ہو. کیا فطرانہ جو ہوتا ہے وہ سیدوں پر جائز ہے؟ فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
नाम रखने के अहकाम, ये मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी किताब है। जिस तरह अभी अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि नाम इस तरह रखने चाहिए, तो इसमें कई नाम भी हैं, इनके माना भी हैं। नाम रखने के अहकाम पर ये बड़ी ही प्यारी मालूमाती किताब है। 75 रुपये की ये मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है, और अगर आप इसको ऑनलाइन बुक कराएंगे तो ऑनलाइन भी इसको बुक करा सकते हैं। आपके मतलूबा एड्रेस पे भी ये मंगवाई जा सकती है बड़े शहरों में। एक सवाल है, कौन कौन से महीनों का चांद देखना सुन्नत मुबारका है कि उनका चांद देखना वाजिब है और क्यों? 5 महीने ऐसे हैं जिनका चांद देखना वाजिब किफ़ाया है। शाबानुल मुअज़्ज़म, रमज़ानुल मुबारक, शव्वालुल मुकर्रम, ज़िक़ात और ज़ुल्हिज्जा, ये 5 मुसलसल हैं। असबाब, इसका सबब भी लिखा है बाहर शरीयत में, सबब मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। कि शाबान का होता है रमज़ान के लिए हिसाब लगाने के लिए उसका। जैसे हज जो है वो चांद की तारीख के हिसाब से होता है, 9 ज़ुल्हिज्जा को हज होता है, तो इसलिए इन महीनों की जो अहमियत बढ़ जाती है। रमज़ान का ख़त्म होना, रमज़ान का शुरू होना, इसका ताल्लुक़ फ़र्ज़ इबादत के साथ है। इस बुनियाद पर इन महीनों की ज़्यादा अहमियत है। हाँ, और भी वजूहत लिखी है, ये भी अच्छी माशाअल्लाह असबाब। जी जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाहर शरीयत में एक मुख्तसर सा बाब बांधा हुआ है, चांद देखने का बयान, हिलाल देखने का बयान शायद, तो उसमें ये तफसील आते हैं कि क्यों हिलाल देखना वाजिब किफ़ाया है। वाजिब किफ़ाया वो होता है कि कुछ लोग जब देख लेंगे तो सब पर से वाजिब साक़ित हो जाएगा, और जो जो देखेंगे उनको तो वाजिब अदा करने का सवाब मिलेगा, और अगर एक भी नहीं देखेगा तो सब तर्क वाजिब करने वाले करार पाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं एक कंपनी के अंदर जोनल मैनेजर हूँ, जिसके अंदर मेरे नीचे एक टीम काम करती है 8-9 लोगों की। उनकी इस्लाह के लिए बाद दफा बंदा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे लगता है कि उनकी दिल आजारी होती है। क्या ऐसा करना जायज़ है? जब आप खुद फरमा रहे हैं कि दिल आजारी होती है और वो आपके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, अगर ऐसी सख्ती की इजाजत तो नहीं मिलेगी ना जिससे मुसलमान का दिल दुख जाए, तो उन तौबा भी करनी चाहिए आपको, उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी। अब वसवसा आएगा माफ़ी मांगूंगा तो वो सर पे चढ़ जाएंगे, तो इनका सर पे चढ़ जाना ये आसान है, अल्लाह का अज़ाब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सबको नरमी और प्यार करना चाहिए। ये एक आम जहन है कि सख्ती नहीं करो जब तक कोई काम नहीं करता, ये यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बगैर सख्ती के भी काम हो सकता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल तक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, और आपका लक़ब भी खादिमुन नबी। तो ये फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक खिदमत में रहा, मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं डांटा, यहाँ तक नहीं फरमाया कि ये काम क्यों किया और ये वो काम क्यों नहीं किया, नहीं फरमाया। लेकिन जानो दिल से फिदा थे ना सरकार पर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह मतलब और भी जो अच्छे लोग होते हैं, नौकर उन पर जान छिड़कते होते हैं, जबकि वो अखलाक का मुजाहरा करें, उसने अखलाक का। लेकिन जो सख्तियां बेजा करते हैं और जुल्म करते हैं, तो पीछे से ही नौकर भी उनके लिए उनका नुकसान बाज़ कर डालते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे पास एक मंजर है, एक मदनी मुन्नी है, वो आइसक्रीम खा रही हैं और हम वो मंजर दिखा रहे हैं। तो ये हमारी मदनी मुन्नी आइसक्रीम खा रही है, या वाजिदू कहते हैं। माशाअल्लाह, आज मदनी माहौल की बरकतें हैं माशाअल्लाह।
میرا سوال یہ ہے کہ سونا ہے اور اس کے پیسے نہیں ہے زکات، یعنی کہ سونا اتنا ہے کہ زکات اس پہ فرض ہوتی ہے، یعنی کہ واجب ہو گئی ہے اس کے اوپر نا، اب اس کے بعد ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اب یہ زکات کیسے دیں؟ سونا بیچ کے دیں یا نہ دیں، یا جب پیسے آ جائیں جب دیں؟ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو چاہے سونا دے دیں، چاہے اس کو بیچ کے دیں، چاہے قرضہ لے کر دیں، زکوٰۃ نہ معاف ہوگی نہ اس کو تاخیر کی اس وجہ سے اجازت ملے گی۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کا فوراً نکالنا ضروری ہے، ورنہ بلا وجہ اس میں لیٹ کرنا یہ گناہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے تاری عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب، جو لوگ ناجائز کاموں کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کا دل نیک کاموں میں کیسے لگے؟ دعائے مغفرت کا طالب۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، ذہن نصیب صلاۃ التوبہ کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، سچی توبہ کرے۔ جب سچی توبہ کر لے گا، واقعی جیسا سارے اس کے ارکان ادا کرے گا، توبہ کے پکی توبہ کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، گناہ سے نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ملے گی، اور نیکوں کی صحبت میں رہے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، اور ایسی کتابیں پڑھے جن میں نیکیوں کے فضائل ہیں، گناہوں کی مذمتیں اور ان کے عذابات کا تذکرہ ہے، تو اس طرح نیکیوں کا ذہن بنے گا۔ پھر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع دعوت اسلامی کے، ان کو اٹینڈ کرے، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنے، تو اس طرح عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کے پھر مدنی انعامات کا رسالہ لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے یعنی غور کر کے اس میں جو کھانے دیے ہوئے ہیں ان کو پر کرے، تو انشاءاللہ نیکیوں کی عادت پڑ جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اگر بندہ سیریس ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، جب سیریس نہیں ہوتا تو خالی خود بخود تو اصلاح ہو تو یہ تو ذرا بس اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو خود بخود بھی بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیک بننے کا نسخہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کو ضرور پڑھیے۔ مجھے شوگر ہے، افطاری کے وقت طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، میں کیا کروں؟ اگر ڈاکٹر کو شریعت کا پابند ماہر ڈاکٹر ہے، حاذق طبیب حاذق، ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر اور خوف خدا والا ہے۔ اب یہ جو بات بات میں کرسی پر بٹھا کے نماز پڑھاتے ہیں، بات بات میں روزہ بولتے ہیں مت رکھو، شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، اللہ نے یوں بھی نہیں کہا، اللہ نے یوں بھی نہیں کہا، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی بات تو بالکل نہ مانی ہے۔ اور میں نے وہ جو کہ طبیب حاذق، ایک تو خود ڈاکٹر ماہر ہے اور خوف خدا والا ہے، دین شریعت میں سمجھتا ہے، اور وہ اپنی مہارت کے سبب وہ یہ مشورہ دے رہا ہے تو اس کا مشورہ مانا جائے گا۔ اور اب یہ کہ ان دنوں وہ روزہ بھلے نہ رکھے، لیکن جب صحت ہو تو قضا تو کرنا ہوگا، معافی یعنی روزہ معاف نہیں۔ مثلا اب گرمی میں نہیں رکھ پا رہا، شوگر بھی ہے، گرمی بھی ہے اور برداشت نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا، تو اب یہ کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا ایک سوال ہے کہ مغرب کی نماز جب جماعت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اجالا رہتا ہے، اب اجالا ختم ہوتا ہے جب تک نماز ادا ہے، اور اس کے بعد اگر پڑھی جائے تو قضا میں شمار ہوگی؟ کون سی نماز؟ مغرب کی نماز جب تک اجالا باقی ہے۔ اصل وہ ان کے اوقات جو ہے نا، یہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل یہ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں دیکھ لیجئے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا اس سے پہلے مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ البتہ اتنی دیر کر دینا بلا کسی عذر کے، مجبوری کے کہ ستارے قریب آ جائیں، تو اتنی تاخیر یہ
मकरूह तहरीमी है, नाजायज़ व गुनाह है। फिर भी नमाज का वक्त बाकी है, अगर इतना लेट भी हो गया नमाज पढ़ ले, कज़ा नहीं हुई, अदा ही हुई। अगर अपनी वजह खामा सुस्ती की वजह से इसने ताखिर की है तो तौबा करनी होगी। और अगर उज़्र था, मजबूरी थी, सफ़र था, कोई जगह नहीं मिल रही थी नमाज पढ़ने की, इस वजह से सितारे गुथ गए, करीब करीब आ गए, तो अब यह कि तौबा भी वाजिब नहीं है। कम से कम 1 घंटे 18 मिनट पाको हिंद में रहता है मगरिब का वक्त, कम से कम 1 घंटा 18 मिनट, फिर इससे बढ़ता है। ये अवाम का ये होता है कि वो मगरिब का वक्त बहुत थोड़ा होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अब्बास लंदन से बात कर रहा हूँ। हज़रत साल में 1-2 माह आता है रोज़े रखने का, लोग इस माह रमज़ान में भी रोज़े नहीं रखते, बाज़ शुरू में रोज़े रखते हैं फिर छोड़ने लग जाते हैं, इनके मुताल्लिक़ क्या फरमाते हैं? तर एक भी रोज़ा बगैर शरई उज़्र के उसने तर्क किया हुआ है, बगैर शरई मजबूरी के, तो गुनाहगार है, जहन्नम का हकदार है। चाहे शुरू में छोड़े तब भी गुनाहगार है, बीच में छोड़े तब भी गुनाहगार है, आखिर में छोड़े तब भी गुनाहगार है। रोज़ा एक भी मुआफ नहीं है, सबको रखना है। जिनकी मुआफ़ी है तो उनके फिर अलग मसाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुददार के मानी जानना चाहता था कि इसके ओरिजिनल मानी क्या है खुददार? कनाअत पसंद, मुरुव्वत वाला, मुरुव्वत वाला, मुरुव्वत, साहिब मुरुव्वत, खुददार, गैरत खाने वाला। वो गैरत, अब ये तो ऐसे अल्फाज है ना, गैरत में सही समझ आएगी अवाम को, ना मुरुव्वत में आएगी। हाँ, ये अरे जैसे कि बाद लोगों की आदत होती है कि बात में लोगों से मांगते रहते हैं, तो खुददार आदमी कभी मांगेगा नहीं, भूखा रह जाएगा फिर भी किसी को कहेगा नहीं कि मैं आज भूखा हूं, मुझे दे दो यार, ये अच्छा लगता है, जरा ये दे दो मुझे। वो आपके पास है ना वो कलम, मुझे दे दो। वो खुददार आदमी ऐसा नहीं करेगा। अब ये इस तरह के सवाल करना बाजों का तो नाजायज होते हैं, बाजों का मुरुव्वत के खिलाफ होते हैं, बाजों का ये ऐसा सवाल करना बहुत अच्छा होता है। अब मांगने वाले पर और देने वाले पर है सारा दारो मदार, इसलिए वो खुददारी से इज्जत है। सामने वाले के दिल में खुददार आदमी का वकार बुलंद होगा। और जो ये बात बात पे मतलब मांगते रहते ना, इनका इंप्रेशन अच्छा नहीं होता, बल्कि लोग उससे अपनी चीजें छुपाएंगे कि अभी बोलेगा कि यार ये मुझे पसंद है, और अब दोस्ती ऐसी पक्की है कि उसको मना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, ये आदतें, ये बड़े बड़ों में बाज़ औक़ात होती है। यहाँ तक कि फ़ज़ाइल दुआ, ये आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है अहसनुल विया, इसको आसान करके कुछ कहीं कहीं आसान भी किया है, उसको हवाला जात भी दिए, तखरीज भी की है। उसके आखिरी सफ़ात पर जो मज़मून है, आखिरी सफ़ात चंद सफ़ात पहले बहुत तवज्जो तलब मज़मून है। जैसे कि अब वहाँ लिया भी पीर साहब को है कि पीर अगर अपने ऐसे मुरीद से जिससे इसकी राह रस्म नहीं है, लेने देने या वो खिदमत करता रहता है और तरकीब है, पीर साहब उससे मांग भी लेते हैं तो वो उसको बुरा नहीं लगता, खुश होता है, तो ऐसी सूरत है तब तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और पीर साहब ने अपने ऐसे मुरीद से कुछ मांग लिया कि ऐसा उसके साथ राव रस्म लेने देने की नहीं है और मांग लिया, तो अब मुरीद उसको मना तो कर नहीं सकता ना मुरुव्वत में, तो वो तो देगा। तो अब इसने बहालत नागवारी जो कुछ दिया, अरे उसको मुरीद तो देने में नागवारी गुजरेगी कि यार अब पीर साहब इनको मना भी नहीं हो सकता, तो उसने दिया। तो ये पीर साहब के हक में हराम है, यानी गस्ब के हुक्म में है
तो वापस लौटाना पड़ेगा। जैसे डाकू छीन कर लेता है वो भी गस्ब कहलाता है, ये भी गस्ब, इतना सख्त हुक्म है। अब यहां पर उस्ताद और शागिर्द का देख लें कि उस्ताद और शागिर्द की राव रस्म है, ठीक है, नहीं है। अब वो शागिर्द से उस्ताद ने कोई मांगा तो अब उस्ताद मुरुव्वत में देगा, शागिर्द देगा कि उस्ताद को कैसे मना करें, या फिर इसलिए देगा कि उस्ताद को नहीं देंगे तो फेल कर देगा। अब तो और भी ये भी खतरनाक है कि उस्ताद के शर से बचने के लिए दिया, या पिटाई करेगा उस्ताद, सबके सामने झाड़ता रहेगा, तो यार दे दो। तो यूं मतलब हो सकता है कि वो रिश्वत की भी सूरत बन जाए। तो बहरहाल ये कि उस्ताद हो या इमाम साहब हैं या कोई भी ऐसा शख्स है जिससे लोग मुरव्वत खाते हैं, उसको मना नहीं करते, तो वो अगर किसी से ऐसे से मांगेगा जिससे लेन देन का मसला रहा और रस्म चल रही है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। वरना बहालत नागवारी वो मांगने पर जो भी दिया वो हराम है। और ये मसला उसमें लिखा हुआ है कि ये बड़े बड़ों को नहीं पता होता, ऐसा है, बहुत बारीक मामला है। इस पर हम सबको गौर करना चाहिए, हाजिरीन और नाजरीन को। तो इसमें खुददारी में ही आफियत है, बंदा किसी से कोई चीज मांगे भी। हजरत सैयदना फौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही गलबन है कि सवारी पर होते आपका चाबुक हंटर जमीन पर तशरीफ ले आता, जैसे इनका भी होगा, फिर सैयदना फौबान का भी शायद, चलो हकीम बिन हिजाम, इन्हें बात साहबा का ये है कि जब इनकी सवारी का चाबुक जमीन पर तशरीफ ले आता, जैसे अब ये गिर गया, कोई चीज गिर गई, तो हम लोग क्या करते, भाई जरा उठा देना, हरज नहीं है कहने में, लेकिन वो इतना मतलब सवाल से बचते थे कि वो किसी को नहीं कहते थे कि उठा कर दो, वो अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते और खुद उठाकर फिर सवारी करते, इतना बचते थे सवाल से। क्योंकि उन्होंने, इन साहबा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की थी कि किसी से मांगना नहीं है कभी। हाय हाय, हम तो बस यार मांगत ही मांगत है। देखो, अल्लाह से मांगना ये मुरुवत के खिलाफ नहीं है, नबी से मांगना, औलिया किराम से मांगना, जिससे हम गोश्त पाक से मांगते हैं, ये और चीजें हैं। यहाँ वो हयात ज़ाहिरी के बात मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिरा जिंदा में जो एक दूसरे से मांगते, मैं वो बात कर रहा हूँ, कहीं लोग कहीं आगे पीछे न निकल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फ्रांस के शहर पेरिस से अर्ज कर रहा हूँ, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि सुनने में आता है कि अगर सब ज़कात देने वाले बन जाएं तो कोई ज़कात लेने वाला ना हो। मुआशरे में बहुत गुर्बत है, पर लोग माल होने के बावजूद इसकी पूरी ज़कात अदा नहीं करते। इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। वाकई हालात ऐसे ही है कि इतने मालदार पाए जाते हैं दुनिया में मुसलमान कि अगर सब दियानतदारी से ज़कात अदा करें और ज़कात इनकी टारगेट पर जाए, बिल्कुल सही अदब पे, तो शायद ज़कात लेने वाला कोई ना मिले, सब मालदार हो जाए। मेरा ये जाती क़यास है, गलत भी हो सकता है, कि मुझे पता ना अरबों खरबों पति हैं। अब जो खरब पति है, खरब बनते 100 अरब से, अब जो खरबों पति है उसकी ज़कात सालाना बनेगी 2.5 अरब, 250 करोड़। अब वो कहां से देगा 250 करोड़ यार? वो दे तो पूरे शहर से यार गुर्बत खत्म हो जाए। अगर सही जगह पर गरीबों को वो छांट छांट के बांटना शुरू करे तब भी खत्म ना हो शायद। ये तो 1 खरब की बात है, जिसके बाद 10 खरब हो तो ऐसी भी पार्टियां होंगी जिनके बाद 10-10 खरब होंगे। सैकड़ों मतलब भी नहीं, प्लाट, बड़े बड़े प्लाजे खड़े होते हैं, ऐसी से पार्टे पड़े, समझे, हमारे मुल्क में, सही कहता हूं मैं, इतने बड़े बड़े पार्टे पड़े कि जिनकी इंतहा नहीं। ज़कात पूरी या तो ये देते नहीं है या शायद मिस यूज हो जाती है, या थोड़ी बहुत देते हैं। एक तादाद मिलेगी जो बिल्कुल देती नहीं है, ना उनको नमाज रोजों से दिलचस्पी होती है, ना ज़कातों से दिलचस्पी होती है। मैंने देखे मालदार हज भी नहीं करते, ज़हन ही नहीं है, इस तरह तवज्जो ही नहीं है।
तो ये वाकई अल्लाह करे ऐसा दौर आ जाए कि सब के सब सही मानों में ज़कात देना शुरू कर दें और हकदार को ज़कात पहुंचे, और जो नाहक ज़कातें लेते हैं, ऐसे जो जाली भिखारी है ना, ये खत्म हो जाए। कानून सबके बने हुए, ये जितने वो दूध मलीदा, हाथी का बच्चा, अल्लाह ही देगा, ये घूम रहे होते हैं ना 27वीं रात को, इन सबके लिए कानून बने। उठा के अगर इंतजामिया को बंद कर दे ना, तो ये मतलब अपनी नस्लों को बोल देंगे कि आइंदा दूध मलीदा मांगना नहीं किसी से। जब हट्टे कट्टे होते हैं यार, और बड़े पैसे मजदूरियां करते हैं, भीख भी मांग रहे होते हैं। ईद के दिन वो निकलते बुंगड़ा लेकर और बजाते हैं और नोटें इकट्ठी कर रहे होते हैं, फितरा दे दो, ज़कात दे दो। और ये बोले भाले इस्लामी भाई, खुसूसन इस्लामी बहनें, वो दे रही होती हैं, और ये आमतौर पे हकदार नहीं होते। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो जितने भी ये हमारे यहाँ, ये खैर भीख मांगने का तो बाकायदा एक पेशा है और ये बिजनेस है, इनकी रखवालियां भी होती हैं, इनके रखवाल भी होते हैं। इन्हें समझो ये भी एक माफिया है जो मतलब ये इस तरह कर रही होती है, और लाखों भिखारी हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो ये अपने बिजनेस इनका है। ये सब अगर इनको बंद कर दिया जाए ना, कानूनी भले इनका जुर्म है, अगर कानून हरकत में आ जाए ना तो अमन कायम हो जाए। बाज़ मुल्कों में कानून हरकत में, वहां भिखारी है ना भाई, मत नहीं किसी की रोड पर भीख मांग ले, है विश्व ममालिक नहीं मांग सकता, कानून पर अमल। हमारे यहाँ तो वो लाट के लाट फिर रहे होंगे अभी आजकल तो। अच्छा, मदरसे वाले भी निकल, इनमें मदरसों की भी तहकीक नहीं होती कि वाकई इसका मदरसा भी है कि नहीं, कई निकल रहे होते हैं। जैसे जिस मदरसे को भी देना है तो ये जरा देखभाल कर मालूमात करके कि आशिकान रसूल का मदरसा है और आपको कंफर्म पता है कि वाकई ये मदरसा है, तभी दें, वरना ये चलते फिरते निकल रहे होते हैं ना, ये ले लेकर मेहरबानी करके यार ना दें इनको जब तक आपको यकीन ना हो जाए। ये मेरा मशवरा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मैं मोहम्मद शबीर गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, पंजाब से। तो मेरा सवाल ये है कि कोई भी औरत अपने कपड़े मर्द दर्जी को सीने के लिए दे सकती है? औरत मर्द को दे सकती है, ये अपने कपड़े मर्द दर्जी को सीने के लिए दे सकती है? हाँ, दे सकती है, इसमें क्या। अपना नाप नहीं दे सकती, अपना जिस्म उसके सामने नहीं दे सकती। सिले हुए कपड़े भिजवा दे बेटे के साथ, भाई के साथ, बच्चों के अब्बू के साथ, सिले हुए कपड़े को वो देकर, वो कपड़ा देकर वो सी देगा। अलबत्ता इसमें है थोड़ा रिस्क फैक्टर है, वो गंदी लज्जतों के और चक्कर हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि किसी औरत से सिलवाए, लेकिन जहां मजबूरी होती है, बात जगह नहीं मिलती मतलब सीने वालियां, तो जायज तो है सिलवाना मर्द से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपसे ये सवाल है कि जो पैसे उधार हैं मिल नहीं रहे, क्या इस पर ज़कात लाजिम आएगी? जो पैसे किसी और के पास हैं वो बंदे की अपनी मिल्कियत ही शुमार होते हैं। अगरचे कि ऐसे पैसों में फिर तकसीम बनती है कि किस तरह वापसी की उम्मीद है नहीं है, लेकिन मोटा सा एक उसूल मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि किसी और के पास जो पैसे हैं उस पर ज़कात तो है आम हालात में, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें भी हैं, लेकिन इतनी रायत मौजूद है कि जब तक जो पैसे हैं वो खुम्स निसाब के बराबर, एक मिकदार होती है खुम्स निसाब यानी 5वां हिस्सा निसाब का, जब तक उस अमाउंट में वो नहीं मिलते, उन पैसों की ज़कात फौरी निकालना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह निसाब का साल पूरा हो गया तो ये ज़रूरी है कि फौरी ज़कात निकाली जाए, लेकिन जो पैसे किसी और के पास हैं आपके, उसमें इतनी रायत है कि जब तक वो नहीं आना शुरू होते उसके ज़कात में ताख़ीर की जा सकती है। आम रूटीन में ताजिर हजरात के पैसे रिसीवेबल रहते ही हैं, तो ताजिर हजरात जो रूटीन के ऐसे पैसे जिनकी आने की उम्मीद होती है, उनकी अगर साल ब साल ही ज़कात निकाल देंगे तो बोझ बढ़ेगा नहीं। अगर किसी के 5 साल के बाद भी पैसे वसूल हुए हैं जो किसी के पास थे,
5 साल की भी ज़कात निकालेगा वो, अब 5 साल की एक साथ ज़कात निकालना मुश्किल होगा। तो यूँ जिन पैसों की उम्मीद होती है कि मौसूल हो जाएंगे, उनकी साल ब साल निकालने में आसानी ज़रूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल है, रमजान शरीफ में ज़कात अदा की जाती है। ज़कात अदा की जाती है तो इस तरह है कि एक आदमी के पास 2 लाख रुपए मौजूद है, उसको साल गुजर गया, वो 15वें रोजे को ज़कात निकालता है और 14वें रोजे को उसके पास 2 लाख और आ गया, उसकी जमीन का ठेका है या उसको कोई भी कहीं से जायज जो उसके वसाइल है उससे 2 लाख की आमदनी और होगी 14वें रोजे को, और 15वें रोजे को वो ज़कात निकालता है। 2 लाख उसके पास पहले थे, तो वो पूरे 4 लाख की ज़कात निकालेगा या 2 लाख की निकालेगा, या जो 2 लाख 14वें रोजे को आया है वो उस साल गुजरने पर ज़कात निकालेगा? अव्वल तो रमजान ही में फर्ज नहीं होती ज़कात, मगर चलो बिल फर्ज वो 15 रमजान शरीफ को उस पर ज़कात फर्ज होती है, और अब 14 रमजान को 2 लाख रुपए इसके बाद आ गए, तो ये 2 लाख रुपए भी वो इसमें शामिल कर दिए जाएंगे और इन 2 लाख की भी ज़कात देनी होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवाल है, यूसुफ शाहिद भाई पूछ रहे हैं, क्या किसी को ऐसी दुआ दे सकते हैं अल्लाह पाक आपको अपनी पूरी ज़कात करोड़ों में निकालना नसीब फरमाए? अच्छी दुआ ये तो, अगर ज़कात उस पर फर्ज होती है और तौफीक अल्लाह दे तो ये तो बहुत प्यारी दुआ है। ये करोड़ों अरबों रुपए निकालना शुरू करेंगे ना, वाकई गुर्बत खत्म हो जाएगी। ये भी माना हो सकता है कि इसको बहुत मालदार हो जाइए। अब ये दुआ भी हो सकती है, अब दुआ ही हम इसको समझें, उसके साइड इफेक्ट ना देखें, क्योंकि यहाँ ज़कात का तज़किरा है ना, कि ज़कात देना ये कार्य सवाब है। फर्ज ज़कात देगा तो फर्ज अदा करने का सवाब है, बहुत सारा सवाब है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक गमगीन नौजवान ने आकर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में फरियाद की, हुजूर मैंने अपने वालिद मरहूम को रात ख्वाब में देखा, वो कह रहे थे कि बेटा मैं अदाब कब्र में मुब्तला हूँ, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त कर। ये सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने पूछा, इस्तफसार फरमाया, क्या तुम्हारे अब्बा जान मेरे मदरसे से कभी गुजरे हैं? उसने अर्ज़ की जी हाँ। बस आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश हो गए, वो नौजवान चला गया। दूसरे रोज़ खुश खुश हाजिर हुआ और कहने लगा, या मुर्शिद आज रात वालिद मरहूम सब्ज़ हुल्ला यानी सब्ज़ लिबास ज़ेबतन किए ख्वाब में तशरीफ़ लाए, वो बेहद खुश थे। कह रहे थे, बेटा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरकत से मुझसे अदाब दूर कर दिया गया है और ये सब्ज़ हुल्ला यानी जन्नती लिबास भी मिला है। मेरे प्यारे बेटे तू इनकी खिदमत में रहा कर। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अज़ाब में तखफीफ यानी कमी की जाएगी। नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छुटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। आइए मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप किसी और सिलसिले से बैत हैं तो बैत बरकत हासिल कीजिए, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले में तालिब हो सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आपके पीर साहब भी आपके पीर साहब रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले का फैज़ान भी जारी होगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करूँगा कि आप हमें तौबा भी करवाएं और अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.